आरंभ होउछि संसदर शीतकालीन अधिवेशन। आज प्रथम दिन में उभय गृहर मिलित अधिवेशन को संबोधन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डिसेम्बर 20 तारिख पर्यंत चलिब संसदर शीतकालीन अधिवेशन। सरकार को घेरिबा को विरोधी हाथ में अनेक प्रसंग रही। अदानी लांच कारबार अभियोग मामला एवं मणिपुर हिंसा, वायु प्रदूषण, रेल दुर्घटना आदि प्रसंग में आलोचना विरोधी दाबी रही। तेणु ए सबु प्रसंग विरोध में सरकार को अकल में पकाइबा विरोधी चेष्टा करेंगे। सेपटे सूचना अनुसार शीत अधिवेशन में उपस्थापन हो पारे 5 नुआ आईन समेत 15 रु अधिक गुरुत्वपूर्ण बिल। नवेम्बर 26 तारिख में संविधान प्रणयनर 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे संविधान दिवस पालन हेबो। पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है, उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। विषय तो बहुत है, कुछ विषयों पर सब लोग ने कहा कि चर्चा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। अधिक सूचना आम सहित सीनियर रिपोर्टर शिवानंद राउत नुआदिल्ली जोड़ी। शिवानंद, जानापी चाहिए संसद शीतकालीन अधिवेशन आज आरंभ हो। आज प्रथम दिन में जेहेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उभय संसद उभय गृह को संबोधित करेंगे सकाल सकाल जेहेतु समय 10:17 बाजिला, केमती कौन हलचल आप देखुं वर्तमान संसद बाहर? रश्मिजर शीतकालीन अधिवेशन आज आरंभ हो डिसेम्बर 20 पर्यंत चलो। तेज सरकार प्रस्तुत रही 15टी एथर बिल रही। सहित वाक बिल जेपीसी को जाता विषय तर्जमा जेपीसी कमिटी करिछि से आसीबो एवं चलित सप्ताह शेष दिन में जेपीसी ही वाक बोर्ड संक्रांत रिपोर्ट दब सरकार को एवं ताकू नहीं चर्चा हम। तेज विशेष भाव एथर विरोधी मान बड़ मुद्दा से तैयार कर रखी। मणिपुर हिंसा कथा कहतु बा आदानी प्रसंग कथा कहतु से सरकार को घेरिबे। सरकार एथर बड़ कॉन्फिडेंस रे अछंती कारण विभिन्न इलेक्शन रे जिबली भावे सरकार जीति भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली। से महाराष्ट्र कथा कहतु बा हरियाणा कथा कहतु संपूर्ण भाव में एथर रोचक हम शीतकालीन अधिवेशन। तबे विविध तराई सांसद आम सहित जोड़ी होती सहित आम अधिक आलोचना करबा। प्रथमे ओटीवी को स्वागत करुछि। एथर जिबली भाव में सरकार सजबाज होती 15टी जो नुआ बिल रही पारित करेंगे और वाक बोर्ड आसीबो से दिगरे केते प्रस्तुत अछंती सरकार? देखो भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र सरकार सबु बेले प्रस्तुत होगी थाए। विशेष भाव में गोटे कथा हूँ जे आमर गोटे गणतांत्रिक विधि व्यवस्था रे जो भली भाव में एठी आईन प्रस्तुत हुए एवं आईन पारित हुए सही अनुसार देश परिचालित हुए। तेणु आम देखीचे आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 2014 मसीहा ए पर्यंत भारत वर्षर एक विकास ही का चली। तेणु सही अवसर रे आज ये जो तृतीय अधिवेशन आरंभ होती शीतकालीन अधिवेशन एथिरे 15टी विधेयक निश्चित भाव में पास होब एवं एथिरे मुख्यतः जो मुद्दा गुड़िक अच्छी से मुद्दा गुड़िक विशेष भाव में भारत वर्षर ये जो विभिन्न बिल माध्यम विभिन्न संशोधन प्रस्ताव आसिक आम पारित कर रखीचु। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल अच्छी, रेलवे अमेंडमेंट बिल अच्छी, आमर शिपिंग क्षेत्र हो पोर्ट क्षेत्र हो विभिन्न ये जो विधेयक गुड़िक आसबार अच्छी एगुड़िक निश्चित भाव में पास हम। एथिरे मुख्यतः एथिरे गोटे संवेदनशील प्रसंग अच्छी जो वाकफ बिल रो कथा आसीचे एवं पूर्व अधिवेशन रे ये वाकफ बोर्ड जो भली भाव में ये जो देशर जेतिकी संपत्ति अच्छी ये संपत्ति गुड़ी को ताकू किभली भाव में परिचालना करा जिवो ये संक्रांत रे आमर पार्लियामेंट रे आलोचना हिथिला। सेथिपाई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी
ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ୱାକଫ ରିପିଲ୍ ବିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାକଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏହାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆକୁ ଅଣାଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକି ଏହାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏଥିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ର କଥା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲଜ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରେଳ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ଏବଂ କେତେକ ମୋସନ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିଭଳି ଭାବରେ 2 ଜଣ ସେଠି ନମିନେଟ୍ ହେଇକି ଯିବେ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଅଛି, ଅଣ୍ଡର 377ରେ ଏ ଆଲୋଚନା ଅଛି, 0 ଆୱାରର କଥା ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ସହିତ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ ହେଲେ ଆମର ଦେଶର ଅନେକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମର ବିକାଶରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ। ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟେକଲ କରିବେ? ବିରୋଧୀ ମାନେ ଗତ ଥର ଯେଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଗୃହକୁ, ଏଥର କେମିତି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ବିରୋଧୀ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି? ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନେଲା ଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗଠବନ୍ଧନ ରହିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଏମାନେ କେବଳ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଲା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଅତୀତରେ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ହେଇନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆସିବେ ସେ ମୁଦ୍ଦାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ରହିବା କଥା, ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସକୁ ଦେଖେଇବା କଥା, ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବାରେ ସେମାନେ କେବେ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କି ଏଥର ଆପଣମାନେ 20 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଉଠେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଥରକ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 0 ଆୱାର ହଉ, ଅଣ୍ଡର 377ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଥରକ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ଆଲୋଚନା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର ଆଜି ସଂସଦ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଯିଏକି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଆଜି ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ଉଭୟ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।